Ang Ginoong Diyos o ang Ginoong Hesus according sa Hebrew chapter 1 verses 1 to 3. So, mayang gabi sa tanan o karong gabi una ay atong tukion ang may tungod sa atong Ginoong Kristo in relation sa Diyos Amahan dinhi sa book of Hebrews chapter 1 verses 1 to 3. Ang Book of Hebrews ay isa sa mga book sa New Testament nga pinakadugay nga naaprubahan sa pagkanon sa mga libro sa Biblia dinhi sa New Testament. Tungod kay wala isulat sa human author ang iyang personal nga ngalan niini. Pero matod pa sa ubang mga inila nga Bible scholars, dili gayud mga apostoles sa Ginoo ang misulat nini tungod sa passage sa Hebrew chapter 2 verses 2 to 3. Nga matod pa dinhi, ang kasuguan nga gipadala pinaagi sa mga anghel nagpamatuod nga tinuod gayod ug ang matag usa nga wala mosunod o wala motuman ini gisilutan sumala sa iyang nahimo nga sala. Busa dili gayud kita makalingkawas sa silot kung dili nato hatagan og pagtagad kining kaluwasan nga wala gayoy sama. Ang Ginoo mismo mao ang una nga nagbutiyag niini sa kaluwasan or nagpahibalo, nagreveal niini nga kaluwasan o gipamatud-an kini kanato sa mga taong nakadungog kaniya. Ibig sabihin, dili eyewitness ang human author ni ining the epistles or the book of Hebrews. Matod pa din sa verse 3. Muna nga gibanggit niya din nga ang mga Kristohanon dahil sinulat kini nga sa atong Ginoong Dios ngadto sa mga magtotoo o Kristohanon nga mga Hebrews. Matod pa din dili gayud kita makalingkawas sa silot. So mismo ang mga Kristohanon dili makalingkawas sa silot kung dili nato hatagan og pagtagad kining kaluwasan nga wala gay sama, kining kaluwasan nga gihimo sa atong Ginoong sa Kristo dito sa cross of Calvary. Busa kung ang usa ka Kristohanon nga nag-ingon nga siya ay Kristohanon tapos disregard niya, gibaliwala niya ang kaluwasan nga gihatag sa atong Ginoong Dios kaniya through Jesus Christ, ay matod pa dinhi dili gayud makalingkawas sa silot sa Dios. Gugma ang atong Ginoong Dios pero just usab siya nga mosilot sa mga tao nga may disregard sa iyang uh, kaluwasan nga gihatag o sa iya diha sa iyang written word. Ug ang uban niini nga mga Bible scholars ang ilang pagtuo nga kung dili si Apostol Paul, si Apolos ang misulat niini tungod sa style sa sinulatan nga magkaparehas gayud sa sinulatan ni Apostol Paul. Ug kung sa knowledge usab sa Old Testament, kini usab motukma kang Apolos tungod sa iyang lawom nga kahibalo sa Old Testament scripture. So duha lang ang kadaghanan sa mga Bible scholars nga ilang gipilian kung dili si Apostle Paul ang human author na ining book of Hebrews, si Apollos dahil si Apollos ay alam na alam niya ang Old Testament scripture. Pero si Pablo or si Apollos man ang misulat niini basta kini gilamdagan sa Espiritu Santo igo na. Kini nga libro gisulat sa mga Kristohanon nga halos nawad-an na sa paglaom o gusto nang bumalik sa daan nilang pagtuo. Og dinhi sa tulo pa lang ka mga verses sa Hebrew chapter 1 ato nang makita ang pagpahayag kang Ginoong Hesus kung kinsa gayud siya in relation to God the Father. So ang pangutana, ang Ginoong Hesus atong tanawon ang Ginoong Hesus o ang Ginoong Dios in relation sa iyang pulong sa Old Testament. Sa verse 1 mabasa nato ni ang Ginoong Dios sa unang panahon nagdaghang higayon nga misulti ang Dios ngadto sa atong mga katigulangan pinaagi sa mga propeta ug sa nagkalain-laing mga pamaagi. Sumatod pa dinhi, misulti ang atong Ginoong Dios sa iyang katawhan sa bansang Israel pinaagi sa mga propeta
sa daghan nga mga pamaagi. Sa Hebrew chapter 1 verse 1, ang Ginoong Dios nakipag-istorya sa iyang katawhan nga mga Israelita sa panahon sa Old Testament pinaagi sa mga propeta sa daghang panahon og sa nagkalain-laing pamagi matud pa sa verse 1. Buot bang ipasabot kung maokini, buot bang ipasabot nga wala makipag-istorya ang Dios sa ordinaryong mga tao kung dili pinaagi lamang sa iyang mga propeta o sa mga hari bakaha. So kung atong tan-awon basahon ang Old Testament from Genesis down to Malachi, dili exclusive ra gayud ang pagpakigistorya sa Ginoo sa mga propeta. Halimbawa, for example, ang pagpakigistorya sa Ginoo kang Manoa og sa iyang asawa. Kinsa ba kini si Manoa? Si Manoa ay mao ni siya ang ginikanan, amahan ni Samson. Judges chapter 13 verses 2 to 3 o 22 to 23 atong makita din matod ba ni sa Book of Judges chapter 13 verse 2. Unya dihay usa ka tawo nga ginganlag Manoa nga nagpuyo sa lungsod sa Zora og sakop sa banay ni Dan. Wala gyud manganak ang asawa niya. Verse 3, mipakita sa babay ang anghel sa Ginoo og miingon, wala ka manganak apan karon magmagdos ka or magburos ka og manganak og batang lalaki. Verse 22, si Manoa miingon sa iyang asawa, mga matay kita tungod kay nakakita kita sa Dios. 23, apan mitubag ang iyang asawa kun buot pakitang patyon sa Ginoo, wala unta niya dawata ang atong mga halad ug wala unta niya ipadayag kanato kining mga butanga mahitungod sa pagpanganak or pagbuntis sa iyang asawa ni Manoa nga mga anak kay Samson nga isa sa mga judges o nagluwas sa bansang Israel sa kaulipnan sa mga Philistine. So dinhi makita nato nga dili exclusive ang Ginoong Dios sa mga propeta lamang nakipag-istorya sa Old Testament, pero kadalasan kadaghanan ay sa propeta gayud o sa mga hari. Ang ikaduha, ang example ay si Samuel. Noong bata pa si Samuel, dili pa siya hukom sa Israel, dili pa siya judge sa Israel, dahil siya ang kinaulahiang judge sa bansang Israel nga may role sa bansang Israel. Samtang bata pa siya, nakipag-istorya kaniya ang atong Ginoong Dios, dili pa siya dinhi propeta. So matod pa sa 1 Samuel chapter 3 verse 3, natulog si Samuel dito sa sanktuaryo sa dapit nga gibutangan sa sudlanan sa kasabutan. Sa wala pa mukaadlawon samtang nagsiga pa ang suga, mitawag ang Ginoo kang Samuel nga nagingon, Samuel, Samuel, og mitubag siya, diara ako. So makita nato din dili pa propeta si Samuel, pero ang atong Ginoong Dios nakipag-istorya kaniya samtang bata pa siya. So makita na nato din nga dili gyud exclusive di ay ang atong Ginoong Dios nga sa mga propeta lang makipag-istorya in the Old Testament o sa mga hari nga gidihugan sa atong Ginoong Dios. Pero ang normal nga gabuhaton sa Ginoo sa Old Testament labi na gyud kung doon na siya ipaabot nga mensahe sa iyang katawhan, iya kining ipaagi sa iyang mga propeta, sa iyang mga prophets. So makita nato dinhi nga pag ang bansang Israel o pag ang mga propeta ay doon na sila ay isulti sa bansang Israel, sila ay namati sa atong Ginoong Diyos. Muna ang mga prophet sa ilang kapanahonan, ang unaging isulti nila, thus saith the Lord sa King James Version. Mao kini ang giingon sa Ginoo. So muna ang mga propeta sa Old Testament. Ngayon sa New Testament wala nang propeta according to sa atong Ginoong Jesucristo. Si John the Baptist ang last prophet sa New Testament. O makita nato din nga nakipag-istorya ang atong Ginoong Dios dili na sa mga propeta sa New Testament, kung dili sa atong Ginoong Jesucristo sa iyang kapanahonan, sa atong kapanahonan karon through His written word. Dahil ang iyang written word sa New Testament
dugangan pa sa Old Testament ay kompletong-kompleto na sa panginahanglan sa usa ka Kristohanon nga mugayad sa iyang pagkatao, sa iyang pagkakristohanon. Pero ang normal nga gabuhaton sa Ginoo sa Old Testament labi na gyud kung doon na siya malagi na akong gigang ganina doon na siya ipaabot nga mensahe sa iyang katawhan, iya kining ipaagi sa iyang mga propeta. Mao kana nga mingon ang pulong sa Ginoo nga ang Dios nakipag-istorya sa iyang katawhan sa Old Testament pinaagi sa mga propeta. Og simple lang, matod ko pa kanina, simple lang ang gakahitabo during the Old Testament time. Kung mag-istorya ang prophet, nakahibalo ang mga Israelita nga makapamati sila sa pulong sa Ginoo. Mingon si Apostle Peter looking back to the Old Testament sa 2 Peter chapter 1 verses 20 to 21, mao ni ang giingon ni Apostle Peter, labaw sa tanan timan ingayod ninyo kini. Ang tanan nga nahisulat sa kasulatan dili kinaugalingon nga pagsabot sa mga propeta. Tungod kay wala sila magsulti sumala sa ilang kaugalingon nga hunahuna, kundili gigamhan sila sa Espiritu Santo sa pagsulti sa pulong sa Dios. In the Old Testament time, anaa ang Espiritu Santo nga nagagahom sa mga propeta para sila ay magistorya sa pulong sa Ginoo. So, mauna ang relasyon sa atong Ginoong Diyos kung paano siya nakipag-usap sa iyang katawhan during the Old Testament time, pinaagi sa iyang mga propeta normally. Ang Ginoong Hesus in relation sa Diyos Amahan o sa creation. Matod pa rin ang Ginoong Diyos, makipag-istorya ka nato sa New Testament, pinaagi sa atong Ginoong Kristo, matod pa din sa Hebrew chapter 1 verse 2, nga dili na propeta ang iyang gamiton kung dili ang isa sa persona sa Dios o sa munang gitawag sa Trinity nga mao ang atong Ginoong Kristo nagpakatao na para iyang ipahayag ang atong kagustuhan sa atong Ginoong Dios through Him. Muna nga ang Ginoong Dios makipag-istorya kanato sa New Testament pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Hebrew chapter 1 verse 2. Apan niining ulahing mga adlaw, nagsulti siya kanato pinaagi sa iyang mga anak, sa iyang anak. Pinaagi kaniya, gimugna sa Dios ang tibuok nga kalibutan. So, ang atong Ginoong Dios daw ay in the last times nakipag-istorya pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Karon sa mga ulahing adlaw o katapusang mga panahon, ang Diyos nakipag-istorya sa iyang katawhan pinaagi sa Ginoong Hesus. Ang mga propeta, instrumento lamang para mahibalaan nila sa mahibawaan sa katawhan sa Diyos ang iyang gusto, pero ang Ginoong Hesus dili lang revelation sa Diyos Amahan, kung dili presensya pagyud kini sa atong Ginoong Dios. Muna ang atong nahibalaan nung magpakatao siya. Matod pa sa Matthew chapter 1 verse 23, ang usa ka putli si Virgin Mary, ang usa ka putli nga batan-ong babay magsabak unya manganak og batang lalaki nganlan siya Emmanuel, nga sa ato pa ang Dios ania uban kanato. So kinsa kining gipanganak ni Mary, si Jesus Christ nga paganganlan og Emmanuel. Ang buti pasabot ang Dios nagauban kanato or uban na kanato. So dili lamang makipag-istorya ang atong Ginoong Dios through Jesus Christ in the sa panahon sa New Testament, kung dili kauban pagin nato ang iyang presensya sa first century AD. Sa karon dili kauban nato ang atong Ginoong Kristo dahil matapos niyang gibuhat ang kaluwasan para sa tanang katawhan nga mutuo kaniya, mibalik siya sa iyang naandang lugar ang langit, ug ato siya besides the Father sitting in the throne of God and the right hand of God. Muna nga sa Old Testament ang pagpadayag sa pulong sa Ginoong Dios depende lang sa panginahanglan niini sa iyang katawhan. Pero karon sa New Testament, may padayag ang Ginoong Dios through Jesus Christ
og sa iyang pulong nga kompleto og perfect na gyud, walay kulang na. Kung kaluwasan ang pagkahisgutan, anaa na hisulat sa iyang written word. Muna nga sa Old Testament, ang kadaghanan nga gipaistorya sa Ginoo sa iyang mga propeta ay propesiya mahitungod sa Ginoong Hesus. Pero sa New Testament, kini nangahimo na, daghan ng nangatuman na fulfill na nini, ngunit ang uban ay wala pa. Muna nga dili na kailangan sa usa ka Kristohanon, sa usa ka tawo, ang usa ka propeta, dahil anaan ang atong Ginoong Kristo sa 1st century AD, pero sa atong kapanahonan karon, anaa ang iyang written word nga kompleto na, wala ka nang hahanapin pa. Matod pa sa Matthew chapter 7 verse 17, ayaw ninyo hunahunaan nga mianhi ako, ang nagistorya dinhi ang atong Ginoong Kristo. Ayaw ninyo hunahunaan nga mianhi ako aron pagsalikway sa balaod ni Moses ug sa mga pagtulunan sa mga propeta. Wala ako moanhi aron pagsalikway nini, kundi aron pagtuman hinuon sa hustong kahulugan. Exact meaning, insaktong interpretasyon. Yun na may nagaingon nga mga Kristohanon nga dahil by grace sa grace na kita naluwas, sa grace ng grasya sa Ginoo, dili na nato ang sundon ang Old Testament, pero klaro kay din niya ang giingon sa atong Ginoong Kristo, iyang pagabuhaton, atong pagabuhaton, pagatumanon sa insaktong kahulugan, sa insaktong pagtuman, insaktong interpretasyon. Dili na nato tumanon, kay kung dili nato tumanon, wala gihapon ta. Ang usa ka tawo nga wala motuman sa kasuguan sa atong Ginoong Dios on the Old Testament, halimbawa misugo siya nga higugmaon ang atong ang Ginoo dito sa Old Testament. Siyempre kung dili mo higugmaon sa ang Ginoo dinhi sa New Testament, gisugo sa New Testament, wala gihapon, empatso lang gihapon. Sumuna nga gisunod nato ang Old Testament nga mga laws nga wala pa ma-fulfill, wala pa ma-obsolete. Gisunod nato kini tungod sa grasya sa Ginoo, tungod sa pagtuon nato sa atong Ginoong Hesukristo, then we obey the Old Testament laws nga angay pang pagasundon. Ang last days nga giingon din isa ay nagsugod sa pagkatao sa atong Ginoong Hesus hangtod sa iyang pagbalik gikan sa langit. So, gikan sa pagkatao ni Jesus Christ, 1st century AD, hangtod sa iyang second coming, napalooban ka na ng last days. Last of the days or last days. Ang last of the days dito na tumoy sa last days. So, munang napalooban hangtod sa iyang pagbalik. Sa atong panahon karon, kini nahisakop na sa last days. Sa panahon sa mga apostles, ang Diyos nakipag-istorya kanila pinaagi sa Ginoong Hesus, pero unsaon na lang sa atong kapanahonan karon sa 1st century AD nga wala na ang atong Ginoong Kristo dahil atoan na siya nagalingkod sa tuo sa Amahan. Doon ako'y nakaistorya nga usa ka tawo samtang na ako sa bus paingon sa Malay-Balay, nga matod pa niya nga mutuo lang siya sa mga tao nga ga-preach sa bus kung sila giistorya gayud sa Dios parehas nila ni Abraham o Moses sa unang kapanahonan sa Old Testament time. So unsaon man pag-istorya sa Ginoo sa mga Kristohanon karon, mukanaog ba siya sa langit para makipag-istorya sa iyang katawhan? Of course, dili gyud, dahil naana ang iyang written word. Matud ko pa kanina, kompleto na o perfect na nga dapat sundo nato. Dunay mga panahon ng Espiritu Santo makipag-istorya ka nato pinagi sa atong kasing-kasing. Iyang i-convict, iyang basta murag kuan sa atong kasing-kasing nga gikan gid sa Espiritu Santo. Isa na ang conviction. So bisag wala na ang Ginoong Hesus kay atoan na doon nga, pero kini nga panghitabo talagsaon na kaayo og dili normal kay ang natural pinaagi man sa written word sa Ginoong Hesus. So daghan karong mga self-imposed or self-proclaimed nga mga propeta
nga labi na karon nga unang semana pa lang, ugma Domingo na, unang selebrasyon nato sa atong Ginoong Kristo. Kauban ang mga kaigsuonan nga padayon kitang magasimba kanya. Makita nato sa daghang mga video sa YouTube nga daghan ang mga uh, uh, self-made prophet nga mo prophesy dahil sila sa nga moingon sila mauni ang giingon sa Ginoo, nagpadayag ang Ginoo kanila. Pero ambot lang kung katuhan ba siguro na uban kini nga mga propeta kung kapanahon na ni sa Old Testament patay ni sila dahil matod pa sa Ginoo dito sa Deuteronomy sa bansang Israel nga ang usa ka propeta pag dili matuman ang iyang gi-prophesy pagabatuon siya o pagapatyon siya. Daghang mga self-proclaim karon nga mga propeta nga kung sa Old Testament pa patay gayud sila. So bisag wala nang Ginoong Hesus kay atuan naman siya sa langit ug dili na nato siya mapangutana face to face, pero ang iyang written word nga mao ang nga naa sa Biblia sobrang sobra na sa atong mga pangutana ni ana ni ining kinabuhi labi na gyud sa kinabuhing matarong isip mga Kristohanon nga mao ang pinaka-importante sa mga mata sa atong Ginoong Dios. Dili daghan o kwarta, dili ang pinaka-bright, kundi dili ang importante sa atong Ginoong Dios ang pagkamatarong sa iyang mga kaanakan. Sa iyang followers ni Jesus Christ, ang pagkamatarong. Gimatarong na kita sa atong Ginoong Dios, pinagi sa iyang kamatayon sa krus ng Kalbaryo, sa dihang mituo kita kanya, gireceive nato siya sa atong pagkatao nga mahimong mag-roll sa atong pagkatao adlaw-adlaw sa atong kinabuhi. Pero kailangan ipakita nato kini sa panglabas sa atong sinultian, sa atong batasan, sa atong binuhatan. Mao kana ang padayon natong imatarong ipakita nga matarong kita sa tanang mga tao para mailhan kita ng mga Kristohanon. So muna, pinaka-importante sa mata sa atong Ginoong Dios ang pagkamatarong sa iyang katawhan. Ang Ginoong Hesus in relation to His creation. So makita nato ni sa verse 2, ang Ginoong Hesus ang tag-iya sa tanang binuhat o siya ang hinungdan kung nganong gibuhat ang tibuok universo. Matod pa sa verse 2, gimugna sa Dios apan niining ulahing mga adlaw nagsulti siya kanato pinagi sa iyang anak. Pinaangi kaniya, pinaangi sa iyang anak, pinaangi kay Jesus Christ, gimugna sa Dios ang tibuok nga kalibutan. So, gibuhat, gi-create sa atong Ginoong Dios ang tibuok universo through Jesus Christ. Muna nga, ang relasyon ni Jesus Christ sa creation, sa mga binuhat, siya ang nagbuhat ni ini. Nagmugna, lam nga binisaya. Siya ang nag-create ni ini. Din sa Hebreo, books of Hebrews, daghan ni atong makikita din nga mga passages. So, gimugna sa Dios ang tibuok nga kalibutan o pinaangi kaniya, gimugna sa Dios ang tibuok nga kalibutan. Ang buot ipasabot sa English ni ay he is an heir. O dininis tumay. Muna nga ang atong Ginoong Kristo ang tag-iya sa tanang butang nga mga binuhat dahil siya ang nagbuhat nini. Kung ikaw ang manonood sa manonood sa usa ka property, dahil may heir din sa English, heir of all things, both ipasabot nga ikaw ang tag-iya ni ana nga property. Si Jesus Christ ang matod pa sa sumunod ug siya usab ang iyang gipili nga manag-iya sa tanang binuhat. Ang atong Ginoong Kristo simple lamang tungod kay siya ang nagbuhat niini. Through him, God created the heavens and the earth. So, muna nga ang relasyon sa atong Ginoong Kristo sa mga binuhat sa Dios, siya ang nagbuhat niini. Pinaagi kaniya, gibuhat sa Dios ang tibuok ang tanang mga butang. In relation sa Diyos Amahan, ang sa atong Ginoong Kristo, ang Ginoong Hesus ang insaktong hulagway sa Diyos Amahan o siya usab ang naghatag og kinabuhi sa tanang butang. Matod pa sa Hebrews chapter 1 verse 3. Diha kaniya, diha kay Jesus Christ,
diha kaniya makita ang nagsidlak nga gahom sa Dios. Ug kung unsa ang Dios, mauusab siya. Kung gamhanan ng Dios, gamhanan usab ang atong Ginoong Kristo. Kung omnipresent ang Dios, omnipresent usab ang atong Ginoong Kristo. Anaa siya bisag asa. Kung all-knowing ang atong Ginoong Dios, ang Dios Amahan, mausab ang atong Ginoong Kristo, mahibalaan niya ang tanang butang. So maunang giingon din nga uh, uh, kung unsa siya verse 3, kung unsa ang Dios, mausab siya, mausab ang atong Ginoong Hesukristo. So kung unsa og kinsa ang Dios Amahan, ang Ginoong Hesus, maugayon ang insaktong hulagway niini. Sa English ni, He is the exact representation of God. Ang atong Ginoong Hesukristo, ang exact representation sa atong Ginoong Dios. Gani ang Ginoong Hesus man ang nagakontrol sa tibuok universo, pinaagi sa iyang gamhanang pulong. That is why dapat wala kita'y kahadlukan nga mga Kristohanon sa unsa mang panghitabo ni ining kalibutan or kinabuhia, kay kontrolado man kini kanunay sa atong mangluluwas nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. Bisang buhat sa yawa, di kita angay mahadlok. Gani, kung buhat sa yawa ang pagkahisgutan, ang kadautan sa atong physical, financial, or spiritual, sa tanan gayon, dili ta mahadlok kung dili kini itugot sa atong Ginoong Dios. Dahil halimbawa sa ka-example nini sa sila ni Apostol Peter, mga apostolis, matod pa sa Luke chapter 22 verses 31 to 32, unya mingon si Jesus kang Pedro, Simon or Simon, paminawa ako, nananghid si Satanas nga sulayon niya kamo. So makita nato dinhi nga even the devil, even Satan, even Lucifer, nagapaalam sa atong Ginoong Kristo kung iyang sulayon ang usa ka Kristohanon. Matod ba dinhi? Simon, paminawa ako, nananghid si Satanas nga sulayon niya kamo, apan nagaampo ako alam kanimo aron nga dili mawala ang imong pagtuo. O kung mobalik ka na sa imong pagtuo, kanako lig-unon mo ang pagtuo sa imong mga igsuon. Sa mga igsuon niya, mga Kristohanon, mga apostoles, dahil siya ay nahimong pastor sa Roma sa iyang kapanahunan. Nga, dili makahimo ang yawa kung dili kini itugot sa atong Ginoong Dios. Kung itugot man kini sa atong Ginoong Dios, siguradong tagaan usab niya kita og kusog o exit para makalingkawas ni anak nga mga problema. So dili gyud makabuhat ang yawa. Mao gihapon na ang hulagway sa kay Job. Sa Job chapter 1 verses 10 to 12, samtang dunay panagtigom dito sa kalangitan, mao ni giingon sa verse 10, ano ato usab si Satanas, ato ang yawa dito. Gipanalipdan mo siya, matod pa ni Lucifer, ni Satanas, kay sa atong Ginoong Dios, nakipag-istorya sa atong Ginoong Dios. Gipanalipdan mo siya, kinsa gipanalipdan niya? Si Job. Gipanalipdan mo siya og ang iyang banay og ang tanan nga iyaha. Gipanalanginan mo ang tanan niyang gibuhat o gihatagan mo siya daghan kaayong kabtangan diha sa iyang kayutaan. Apan kuha ka niya ang tanan niyang kabtangan ug tan-awon tag dili ka ba niya balikason. So giingnan niya ang challenge niya ang atong Ginoong Dios sa yawa nga kana si Job gasimba lang na siya sa imo dahil gipanalanginan mo man siya. Pero kung dili mo siya panalanginan, balikason maging niya. So, grabe no. Tinuod na sa ubang mga tao. Pag wala nang panalangin sa ila, kwestiyonon nila ang atong Ginoong Dios o ilang kontrahon na dayon, ilang istoryahan sa dili maayo nga mga pag-istorya. Sumuna ang hulagway. So, nagakalipay ang yawa ana dahil nakuha ni sa yawa ang iyang purpose kung
sulayon niya ang usa ka Kristohanon o usa ka tawo nga sa iyang pagtuo sa atong Ginoo. Apan kuha kaniya ang tanan niyang kabtangan ug tan-awon ta dili ka ba niya balikason. Verse 12. Giingnan sa Ginoo si Satanas, tugutan ko ikaw pagbuhat kutob sa imong mahimo. So gitugot sa atong Ginoong Dios nga mabuhat sa yawa ang pagkuha sa mga kabtangan o bang mga kabtangan ni Job. So para makita gyud kung si Job ay tinud-anay bang nagasimba sa atong Ginoong Dios. O nakita ni sa yawa nga tinud-anay gid si Job dahil bisag nangahurot ng iyang kabtangan, naapil pa ang iyang pamilya, pero wala mo talikod si Job sa iyang pagtuo ngadto sa atong Ginoong Dios. Balikon ko ang verse 12 ng Job chapter 1. Giingnan sa Ginoo si Satanas, tugutan ko ikaw pagbuhat kutob sa imong mahimo ngadto sa tanan nga anang kaniya apan ayaw lamang siya hilabti. Physically ayaw siya hilabti. Murag naglubat ng akong kuan. Kailangan nga saksa ko sa kini kay naglubat na, nag-warning na ang akong tawag ani laptop. So, praise God. Murag wala galing mo kuan. Wala. No. Ayan. So, muna nga, giingnan sa Ginoo si Satanas, tugutan ko ikaw, pagbuhat kutob sa imong mahimo, ngadto sa tanan nga anakan niya, apan ayaw lamang siya gilabti, busa milakaw si Satanas para pagdaot physically sa kay Job o sa kay Job sa iyang mga kabtangan nga gikuha. Pero si Job, kung sa isulti ni Job, hubo akong may anhi sa kalibutan, gipanganak sa iyang inahan. Hubo din akong mubalik sa yuta. Murag mao nang gisulti ni Job nga og tungod niya na nagpadayon sa pagsimba si Job sa atong Ginoong Dios bisag ang grasya, ang panalangin ay wala na kaniya. So ang Ginoong Hesus in relation sa atong kaluwasang espiritual. Makita nato sa Hebrew chapter 1 verse 3, ang atong Ginoong Hesus ang nagluwas o naglimpyo kanato sa atong mga sala. Matod pa sa verse 3 ng Hebrew chapter 1, sa dihang nahinluan niya kita sa atong mga sala, milingkod siya sa tuong dapit sa mga gagahom nga Dios didto sa langit. So, gihinluan sa atong Ginoong Kristo ang atong mga sala, pinaagi sa iyang pagpakamatay dito sa krus ng Kalbaryo para sa atong mga kasalanan. Doon ay tulo sa usa ka reliyon nga gitawag nga oneness, diin ang giingon nila nga ang namatay sa krus sa Kalbaryo ay ang Dios Amahan, kay dili man sila distinct ang ilang pagtuo, dili sila ang Dios ay nagpadayag sa ilan, nagpadayag sa tulo ka persona, but not in a dili distinct sila, kung dili usa ra gyud. So muna nga ang si Jesus Christ nga namatay dito sa Calvary, sa cross ng Calvary, ay pwede nilang sabihin nga ang Amahan to or ang Espiritu Santo or ang Amahan ang namatay dito. Matod pa nila, ang namatay sa cross sa Calvary ay ang Diyos Amahan, kay dili man sila distinct in person sa Ginoong Hesus. Kini nga tudlo ay resulta sa ilang pagtuo sa Diyos. Matod pa nila nga ang Diyos ay nagpadayag sa tulo ka persona, sa Amahan, Anak, o Espiritu Santo, o kini nga Diyos isara. Tinuod kini nga Diyos isara. Pero sayop nga interpretasyon, dahil ang definition sa Trinity o sa isang Diyos, ang tinuod nga definition sa isa ka Diyos nga nagpadayag sa tulo ka persona mao kini: there is only one God revealed in three distinct person o nagpadayag sa tulo ka
Ang Amahan dili ang Espiritu Santo. Ang Amahan dili mao ang namatay sa krus ng Kalbaryo, si Jesus Christ lamang. Ang atong kauban karon ning kalibutan na sa first century AD dili si Jesus Christ kun dili ang Espiritu Santo, dahil si Jesus Christ ato ang nagalingkod sa tuo, abay sa tuo sa Dios Amahan. Sumuning three distinct person nagkalain-lain, dili kay usara ka Dios pero nagkalain-laing persona. Lahi ang Amahan, lahi si Jesus Christ, lahi ang Espiritu Santo. So unsa ang nag-iisang Dios na nature nila? Ang ilang gahom, omnipotent, omnipresent, omniscient, unsa pa nang ubang nature sa atong Ginoong Dios. Kung naa ka ng samahan, kay Jesus Christ, nasa Espiritu Santo, munang iisang Diyos. Revealed in three distinct persons. Sa oneness or Jesus only ay revealed in three person lang, dili distinct. So muna nga sayop nga interpretasyon. There is only one God nga nagpadayag sa tulo ka nagkalain-laing persona, samahan, anak nga mao ang Ginoong Hesus og sa Espiritu Santo. So unsabay kalainan sa pagtuo sa oneness or Jesus only. Wala mo to ang oneness na nagpadayag sa ang Dios sa tulo ka nagkalain-lain nga persona. Importante kayo kining word na distinct or nagkalain-lain. Kay kung wala kini, matuman ang pagtuo sa oneness or Jesus only nga pwedeng ang Diyos Amahan imbis ang anak ang nalansang sa cross sa Kalbaryo, dahil dili sila distinct. Therefore, tungod sa word nga distinct sa Amahan, anak o Espiritu Santo, dili dayon pwede nga nagkanaog ang Amahan sa langit o nagpalansang sa cross. Ang Diyos Amahan ato ara sa langit, nagpakatao si Jesus o gilansang sa cross sa Kalbaryo para malinis ang mga sala sa mga tao nga magpakitabang kaniya. O ang Espiritu Santo usab mao ang magiya, mag-convict sa mga Kristohanon o sa uban pang dili Kristohanon, kay atoan naman sa langit ang Ginoong Hesus nga nagalingkod sa tuo sa Amahan sa iyang trono. Muna nga ang atong Ginoong Jesucristo in relation sa atong kaluwasan, siya ang nagmugna nini, nagpakamatay siya dito sa Calvary. So ang atong Ginoong Hesus in relation sa Dios Amahan, ato ana karon sa langit ang Ginoong Hesus nga nagalingkod sa iyang trono tapad sa Dios Amahan with glory. Matod pa sa verse 3, sa dihang nahinluan niya kita sa atong mga sala, milingkod siya sa tuong dapit sa makagagahom nga Dios didto sa langit. Mao kini ang Ginoong Hesus in relation sa Dios Amahan. Sa Word of God nga sa New Testament sa atong kapanahonan karon sa last days, nakipag-istorya siya dili na sa propeta kundi dili sa kanya mismo. In His written word sa atong kapanahonan karon, sa tanang creation siya ang nagbuhat niini. Sa atong kalawasan, siya ang nagbuhat, nagpakamatay sa krus ng Kalbaryo. O sa langit, diin siya nagalingkod sa iyang trono besides God the Father. So mao kini ang atong Ginoong Hesukristo nga atong gisimba dahil siya ay Diyos. Atong response ay magkinabuhi, mga lagad nga kinasingkasing gayud kaniya dahil giluwas niya kita sa kalayo sa impyerno o pagadalon niya sa lugar nga iyang giandam kanato. So mao kini ang dapat buhaton sa usa ka tawo karong 2026, dahil tulo pa lang kita kaadlaw niining tuiga og limpyo pa kaayo ang tibuok 2026. Naway ang atong pagkatao karong 2026 ay magahulagway sa usa ka matinud-anon nga Kristohanon nga nangalagad sa iyang Ginoong Dios ug sa atong Ginoong Hesukristo. Og dinhi ra kita kutob sa sunod nga pagtuon na sab sa pulong sa Ginoo og sa tanan nga nagatan-aw sa niining live telecast sa Facebook, paingon usab sa YouTube, ay ang Ginoo manalangin kaninyong tanan sa tibuok 2026
nga ang purpose sa atong Ginoong Dios sa atong pagkatao ay makita nga ma-fulfill kini karong 2026. Daghang kayong salamat o ang Ginoo manalangin kaninyo tanan. God bless you. Uh, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. O ang tanang mga anak sa Diyos magaingong. Amen. Amen and amen. So, dinhi sa Cagayan de Oro or Misamis Oriental, ngadto sa nagkalaing-laing lugar sa suok ng mundo. Nakalimutan ko sa first entrada pa lang pagpangamusta sa akong mga kauban sa ministry sa Burning Bush Christian Fellowship here in Cagayan de Oro, Misamis Oriental o sa tibuok nga lugar sa tibuok kalibutan, even in abroad. Ang Ginoo manalangin kaninyong tanan. So, bye-bye. Mayong gabi, bye-bye.